উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়লেও চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে। আগে থেকে ঠিক ছিল মাটিয়ালি ব্লকের কিলকোট, নাগেশ্বরী ও সামসিং এই তিনটি বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। সেই আশায় বহু শ্রমিক মেটেলি আইটিআই কলেজে জড়ো হন। তবে বুধবার নির্ধারিত সেই বৈঠক আর হয়নি। দুপুরে চালসা থেকে সরাসরি হেলিপ্যাডে পৌঁছে তিনি ময়নাগুড়ির জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা না বলেই। এতে হতাশ হন উপস্থিত শ্রমিকরা। যদিও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা জোসেফ মুন্ডা জানান, সময়ের অভাবে বৈঠক সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের দাবি পত্র গ্রহণ করেছেন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর জানিয়েছেন, আগামী দিনে এই এলাকায় বড় কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই আশ্বাসে কতটা ভরসা ফিরে পাবেন বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা। इस तरीके से चलना चाहिए और पेमेंट भी ठीक मात्रा होना चाहिए। हम लोग मेडिसिन भी ठीक मात्रा से होना चाहिए, कारण कि हम लोग यदि पेमेंट ठीक से नहीं पाएंगे, मेडिसिन अच्छा से हम लोग लेबर ठीक नहीं रहेंगे तो हम लोग का बागान कैसे चलेगा। हम लोग मेडिसिन भी तो चाहिए। सम्मेलन कंपनी हम लोग को कुछ दे ही नहीं रहा है अच्छे से। तो आप लोग इस कंपनी का बदले और दूसरा कोई हम लोग कंपनी दूसरा कंपनी चाहते हैं। हम लोग को सम्मेलन नहीं चाहिए, हम लोग का मेरीगो या सम्मेलन नहीं चाहिए हम लोग को। इससे पर डनकन्स कंपनी था यहाँ। बहुत पहले वो था, कंपनी का बहुत ठीक था अच्छा, वो? बहुत नंबर 1 में था वो। तो अभी कोई डनकन जैसा ही दूसरा कोई कंपनी आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का बागान जो अच्छा देखेगा, जो चला सकता है वही चाहिए हम लोग का, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जो इसे कमजोरी वाला नहीं चाहिए हम लोग को, जो 2 दिन कमाएगा तो 2 दिन का बंद करके पेमेंट करता ही नहीं है। 3-4 महीना जो गैप करके रखता है वैसे नहीं चाहिए हम लोग का। चाहिए तो हम लोग को कंप्लीट चाहिए, पेमेंट सब कंप्लीट चाहिए।